Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah lanjut lagi acian kitab Fathul Mu'in. Gulaban sampean dapat kata bu musannif wa jaza likullin min asy-syarikaini ikhraju zakatil malil mushtaraki bighairi idzni asy-syarikil akhari kama qalahu al-Jurjani wa aqarrahu ghairuhu liizni syar'i fihi. Qala wajazaban oleh likullin ikan di sapan setong likullin ikan di sapan setong minasyarikaini dari dua orang sekumpulan seakad syarikah minasyarikaini dari dua orang sekumpulan napa oleh ikhraju zakatil mali panapa makeluar zakat harta ikhraju zakati al mali panapa makeluar zakat harta al mushtarak ikampuli bi ghairi idzni syariki kalaban tanpa izinna kanca saya akampulan kenika bi ghairi idzni syariki kalaban tanpa izinna asyarik kanca saya akampulan al akhari selain kama kati olehna qolahu qola tabuhu da kayamma al-Jurjani pasal Imam al-Jurjani wa aqarrahu ghairuhu wa aqarraban ana tepaki atau ngakue wa aqarraban ana tepaki atau ngakue huda kaya maqalahu al-Jurjani ghairuhu pasal selaina al-Jurjani ghairuhu pasal selaina al-Jurjani. Ana bama oleh apa ring zakat kenikah tanpa izin liizni syar'i fihi liizni syar'i karena angizinakin syariat liizni syar'i karena angizinakin syariat fihi dalam ya ikhrajuz zakah jadi semakin nikah beliau bahas tentang akad syarikah zakat ketika orang nikah asyarikah akan bulan dalam situng harta. Jadi misalkan gulaan di embi dupolo anika bisa saja tetik keringanan bisa saja membera moninga akad syarikah nih akan bulan. Contohnya misalkan pada dasarnya kimun sumpaman gulaan di embi dupolo melolo tak akan bulan benda yang lain tak bolong benda yang lain maka gula tandi kewajiban zakat tapi karena andin gula misalkan bolong bandin zaid ban akad syarikah bolong maka karena konsep ning akad syarikah kenikah artah bolong nikah walaupun milik dua orang itu seakan-akan tetih andin situ orang usan hati pas wajib zakat deki gula andi dua bolo pah kancan gula nikah ujak syarik nikah zaid nikah anu dua bolo ke bolong mar'a wahid ben semacam syarat-syarat sebenarnya akad syarikah kesah sehingga selama setahun apolong ketika ambil pak bolo ni ya maka ketika itu pas wajib zakat wajib zakat. Nah ketika gula deki maka keluar zakat dari sepak bola ni kan gula kampulan ni jadi ambil sepak bola ni ke andin gula ban zaid maka mah ketika gula deki ini kan bedah wajib zakat nih ketika gula keluar zakat neki napah usah izin ke zaid tak usah
Bahkan gula mun sumpaman keluar zakat dari sepak bola nikah tanpa izin dari Zaid, saya sebagai syarikul akhir dari gula itu sah ban oleh nikah. Seperti saya itu buaki sareng Imam Al-Jurjani kata. Anapa liizni syar'i fihi, karena syariat ampun apa yang izin kaangkui tasarruf gula nika atau tasarruf dari harta sepak polo, dari embik sepak polo. Dari kenikah ikhrajuz zakah maka keluar zakat nika oleh ya. Jadi baca boleh borona wajaza dikullin minasyarikaini. Jadi oleh bagi setiap dari syarikain, dari dua orang sekumpulan, baik gula sama keluar zakat atau Zaid sama keluar zakat, ikhraju zakatil malil mushtarak. Al malil mushtarak nikah baca zakatil khiltah. Bada harta ibu polong sehingga wajib zakat lagi. Maka salah satu dari syarikain nikah oleh maka keluar zakatah tanpa izin dari syarik selain. Ana pali izni syar'i fihi wa takfi niyatud dafi'i minhuma an niyatil akhari 'alal aujah. Wa takfi ban cukup niyatud dafi'i panapa niat orang se majar se apareng minhuma dari keduaan syarikain, niyatud dafi'i panapa niat orang se majar minhuma dari syarikain an niyatil akhari dari niat syarik selain, an niyatil akhari dari niat syarik selain, alal aujah menurut pendapat saya lebih kuat, alal aujahi menurut pendapat saya lebih kuat. Ketika deki saya majar zakat nikah gula sumpah mana pas Zaid tak niat maka nikah apa dianggap cukup ban esa, tabun musannif itu dianggap cukup ban esa. Jadi walaupun Zaid tak niat cuma gula saya niat itu apa karena saya teti tolak ukur nikah saya apareng nikah sampai apareng nikah niat apa ya niat majar zakat. Jadi gula ngalak setung embi niat apa yang niat majar zakat dari embi sepak polo. Maka Zaid ingki walaupun tak niat ingki sah. Takfi niyatud dafi' minhuma an niyatil akhari 'alal aujah. Berarti ini kebelah perbedaan pendapat. Wajaza tawkilu kafirin wa sabiyyin fi i'ta'iha al-mu'ayyanah. Ay in ayyana al-madfu'a ilayhi. Wajazaban oleh taukilu kafirin panapah awakelan dak ke orang fakir. Dak orang kafir. Wajazaban oleh taukilu kafirin panapah awakelan dak ke orang kafir. Nika masdar mudhaf aki ka maf'ul. Ay taukilul wakil al kafir. Wajazaban oleh taukilu kafirin panapa wakilan dak kareng fakir wasobiyin ban nak kana kini fi i'ta'iha dalam aparing zakat al muayyanah dak ka orang setan tuaki, al muayyanah dak ka orang setan tuaki, ay takasa in ayyanal madfu'a ilaihi, ay takasa in ayyana lamunan tuaki pasarah muwakil. In ayyana nalikana nantuaki basera muwakil al madfu'a ilaihi atau baca in ayyana al madfu' ilaihi ya bahal in ayyana al madfu'a ilaihi in ayyana al madfu'u ilaihi bahal in ayyana nalikana tantuaki al madfu'u ilaihi pasera orang se mustahik. Contohnya sini kan gula kan majar zakat barang aki gareng fakir ni kau cak madfu ilaihi madfu saya ibu jari ilaihi dak kaya al madfu jadi dafa'tu ila al fakir
Ahmad misalkan reng fakir. Jadi apa reng gula apa reng zakat ke Ahmad. Dafa'tu zakah ila Ahmad. Kan Ahmad gocak madfu ilai. La mutlaqon. La punten mutlaqon secara mutlak. La mutlaqon punten secara mutlak. Jadi semangken nikah dabun musannif wajaza tawkilu kafirin wa sabiyyin fi i'ta'iha al-muayyan. Oleh awakelan majer zakat dek kareng fakir. Tapi kalau bencatatan fi i'ta'iha in ayyana fi i'ta'iha al-muayyan. Misalkan gula orang kaya. Andi kewajiban zakat 100 juta. Tapi dari harta sebanyak zakat seharus keluar be gula 100 juta. Wah gula nyuruhan bekar. Le bekar reng kafir misalkan. Si bekar reng kafir. Gula wakilan majar zakat ni kakak bekar. Bekar ya ada tang zakat beki aki ka Ahmad ya. Ahmad reng fakir roh. Jadi gula awakilan Ahmad kangkui majar zakat gula ni kah bajaraki ka Ahmad. Senikah Pauliyah gula ni ka awakilan bekar kangkui majar zakat ke Ahmad oleh anapa karena gula ni kanan tuaki madfu ilai nya serai kanto Ahmad. Saya soro bekar reng kafir. Wajaza taukilu kafirin wa sabiyyin. Anak-anak kini. Tapi saya maksud anak-anak kini ini kan anak-anak kini saya memayis ki. Masa mun tak memayis bayar rosora nyubes 100 juta kan senikah. Anak-anak umur 1 tahun, umur 2 tahun sumpama. Rosoro menjar zakat. Saya lumayan 100 juta misalkan. Tak ada cara kan senikah. Jadi saya maksud sobi kan tenika memayis. Jadi bisa catat bisa sampean. Jaza taukilu kafirin dan kafir wa sobiyin benar anak kini saya memayis senikah. Ning tufah ibaratnya idza jaza lahu tafriqu bi nafsi at-tawkil fiha li rasyidin. Nanti rasyid nika orang atau anak-anak saya pun lah pintar. Wa kadza nahwi kafirin wa mumayyizin mayyiz wa safih in ayyana lahul madfu lahu. Wajaza taukilu kafirin wa sabiyyin fi ita'iha di dalam apa reng zakat. Apa reng zakat. Al muayyana ay in ayyanal madfu ilaihi. Jadi oleh malik orang sandi artah zakat nikah awakelan kangkui majar zakat wakilaki gareng fakir atau nak ini manabi malik atau orang sandi artah nikah nentuaki dek kedua na orang kafir ben nak ini nikah saya bagi ke serah mustahikah senikah itu oleh la mutlakon punten secara mutlak nap maksudnya la mutlakon nikah maksudnya la mutlakon tak oleh awakelaki ka awakelan majar zakat awakelan kareng kafir ben nak ini mutlak tanpa menentukan madfu ilaih. Jadi misalkan ngucak ka bekar ki buru bekar ya tang zakat bejeraki ya bejeraki kareng fakir atau kareng miskin tak nentuaki gula bagi ke Ahmad apa bagi ke sebulan le dan ini kita oleh ini kita maksud la mutlakun tak nentuaki madfu ilaihnya siapa. Wala tafwidun niyati ilaihima li'adamil ahliyah. Wala ban punten tak oleh ya tafwidun niyati panapa masraki niat. Tafwidun niyati panapa masraki niat ilaihima de keduana kafir wasobi
ilaihima dak kaduana kafir wasabi li adamil ahliyati karena tadan keahlian dalam niat, li adamil ahliyati karena tadan keahlian dalam niat. Syarat orang yang niat iki harus nabah muslim, harus mayyiz. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak guna musannif wala tafwidun niyati ilaihima li adamil ahliyah. Tak oleh awakilan zakat kareng kafir kemudian tak niat lalu niatah pasraki kareng kafirah. Lah ni kata oleh. Atau awakilan kena kini niatah pasraki kena kini kah. Lah ni saya maksud wala tafwidun niyati ilaihima. Mun gula awakilan ka selain kini kan oleh. Maka anda bunyikan tu wajaza taukilu ghairihima fil i'ta'i wan niyati ma'an. Wajazaban oleh taukilu ghairihima panapa wakilan ka ghairihima selain sobi kafir wasobi ghairihima selain kafir wasobi fi al-i'ta'i dalam aparing zakat fil i'ta'i dalam aparing zakat wan niyati ma'an wan niyati ban niat ma'an hal apereng ma'an hal apereng. Jadi gula oleh awakilan dak ka seram misalkan dak ka Zaid, awakilan Zaid statusnya muslim orang Islam, awakilan ka Zaid ya engkau awakilna ka beun majar zakat baki ka Ahmad ya engkau awakilan ka beun ka angkui majar zakat dia ban niatnya boleh ya engkau awakilan ka beun deki niat lingko zakat ya. Lah ni ka oleh ngak nikah. Tapi mun orang kafir tak oleh. Karena awakilan niat zakat ni ka orang kafir tak oleh. Karena orang kafir ni ka beni ahlina ka angkui niat. Enggak namun orang kafir audu misalkan. Niat wudu itu sah karena syarat niat ni ka Islamun nawi. Islam mah orang yang niat. Allahumma shalli ala